स्टूडेंट्स तो आज आम एसएसबी ओडिया बा जोटा आपण मैंने कही पारती एसएसबी जूनियर लेक्चरशिप ओके जोटा कि आपण मानक +3 पिला जोटा आपण मैंने डिग्री कॉलेज रे पढ़ेबे सी एग्जाम रो जो सिलेबस आमे देखिबा। तो मु कही रखे जे आपण मैंने भी जानी थे एसएसबी आपण मानकर हाईकोर्ट होगी अच्छी कौन पाई ना एटा एइथिबा स्थगित रखा जाइए एवं डिसीजन एपर्यंत भी होई नाही जे आपण मानकर होई पारे जो सब क्राइटेरिया थिला एग्जाम क्राइटेरिया आपण मानकर कोन थिला कि आपण माने जदी पीजी पास कर जाइछंती एवं 55% अछि कास्ट अनुसार डिफरेंट अछि आपण माने एग्जाम दबा पई उपयोग ओके। बाकी एबे कौन है जे हाईकोर्ट बहुत दिन हेलानी पाखापाखि वर्षे हेलानी हाईकोर्ट होगी अच्छी जे हे पारे आपण मानकर क्राइटेरिया चेंज हम जो माने नेट क्वालिफाई थे बा पीएचडी कंप्लीट करथिबे सेही माने एग्जाम देई परिबे एई भले किछि होबार अछि। बाकी एते पर्यंत भी एटा कोन आपण मानकर निर्णय निया जाई नाही यह भी है पारे जो माने पकई थिले 2024 रे जो आपण मानकर हाईकोर्ट होगी अच्छी ताहा हे पारे जे आपण मानकर एग्जाम कंडक्ट हैला परे क्राइटेरिया चेंज हे पारे तेणु आमर गुटे ड्यूटी कि आमे सिलेबस को कंप्लीट करिवा नहले परे एटा रिग्रेट फील करिवे जे मु हे पारि थांता क्वेश्चन इजी थिला मु प्रिपेयर हे नथिली काहे कि ना हाईकोर्ट हे कि थिला एई सब ये को आपण माने कोन करिवे जेते सब देखो तो क्वेश्चन जदि आपण माने एमती एराइज करिवे ना आ पढ़िया न चाहिए ताहले कौन सी प्रकार भी क्वेश्चन आपण मानक मन को आसीबो तेणु आमर मेन फोकस कौन रहिबो जे एसएसबी रो जो सिलेबस अछि ताको आमे केमती कंप्लीट करिवा। तो चलंतु मु आपण मानक आज सिलेबस टी प्रथमे कहि दउची तापर आमे यार क्लास टी नबा जेमती आपण मानक मु टाइम टेबल शेड्यूल आपण मानक कहि देइची कौ दिन कौ पिला मानकर क्लास होबो से अनुसार आमे एबेठू रेगुलर क्लास करिवा जेहेतु समर वेकेशन छुट्टी एवं बहुत किसी ये थिला तो मु टाइम भी दे पारु नाही जेहेतु किसी वर्क प्रेशर भी रोचे तो एबेठू मु ट्राई करिबे कि पिला मानक पाखरे पहुँचवा पाई आपण मानकर जहाँ भी प्रॉब्लम अच्छी ताको चेष्टा करिबे जेमती मु जेते मात्रार उत्तर दे पारिबे मु देबी ओके। तो आपण माने जड़ित होइके रुहंतु मो चैनल सहित एवं जदि भल लागुची मु सबले कहिछि शेयर करंतु सब्सक्राइब करंतु ओके एवं लाइक करंतु वीडियो को। तो हमर फास्ट देखिबा यार जदि आमे देखिबा एसएसबी रे आपण मानकर आपण माने जानिथिबे जे 150 मार्क रो क्वेश्चन एवं इच क्वेश्चन होछि कोन 1.5 मार्क आ जदि भूल करिवे ताले माइनस जो हमर 0.5 तो आपण मानकू सही भली भाव में प्रिपेरेसन करिवार अछि जेहेतु माइनस मार्किंग अच्छी आपण माने सबू मारी परिवे नाही तो भल भाव में सिलेबस को देखि पढ़ंतु ओके। 5टा विभाग अच्छी एवं सबु थिरे आपण माने जानिबे जे सेम ये रे आपण मानकर क्वेश्चन आसीबो ओके। 5 माने कोन कुड़ पंचा 100 तो एई टाइप रो जिंस भाबी देखि चलिबे आ 100टा क्वेश्चन आसीबो माने कौन हम आपण मानकर जदि 100टा क्वेश्चन आसुची ताहले आपण मानकर जेतिकी भी विभाग अच्छे सब 20 प्रश्न आसीबो। तो चलंतु लेट न करी देखिया प्रथम प्रभाग रे हमर अछि व्याकरण साहित्य तत्व एथरा हमर कोन अछि ओडिया वर्णमाला एवं हम कहि रखे एसएसबी सिलेबस बाहर आपण मानकर क्वेश्चन आसीबो नाही जेमति आपण मानकर नेट रे निर्धारित कोनोसी सिलेबस नाही कोउठी भी क्वेश्चन आस जाई पारे किंतु आपण मानकर एसएसबी हेउची जेतिकी भी आपण मानकर सिलेबस अछि ए जो सिलेबस अछि ए सिलेबस बाहर आपण मानकर क्वेश्चन आसीबो नाही केवल आपण को भलो भाबरे सिलेबस टी को पढिबार अछि ओके। तो हमर फास्ट आसुची कोन ना ओडिया वर्णमाला रे हमर कोन रहिला स्वर वर्ण फास्ट तो ओडिया वर्णमाला वर्ण पढ़िबे स्वर सब केते प्रकार जो स्वर अछि व्यंजन वर्गीय अवर्गीय व्यंजन अजगबाह अतिरिक्त चिन्ह कार फला ए सब आपण मानकर अछि। तापर आपण मानकर रहिला ओडिया शब्द भंडार जेमति तत्सम तद्भव देशज वैदेशिक
এইটা ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁତ କ'ଣ ହୁଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଶବ୍ଦ ଗଠନ, କୃଦନ୍ତ, ତଦ୍ଧିତ, ସନ୍ଧି, ସମାସ, ଏକପଦୀକରଣ ଏବଂ ତାପରେ ଆମର ଆସିଲା କ'ଣ କାରକ, ବିଭକ୍ତି କେଭଳିଆ ପ୍ରୟୋଗ ବିଧି ହେଇଥାଏ। କାରକ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ ବା ବିଭକ୍ତି ଚିହ୍ନନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିକି ପକାଇ ପାରିବ। ବାକ୍ୟ, ତାର ଲକ୍ଷଣ, ପ୍ରକାର, ରୂପାନ୍ତର, ରୂଢ଼ି ଆସିବ ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ସାହିତ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ, ଏଥିରେ କ'ଣ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର ରସ, ରୀତି, ଗୁଣ ଏତିକି ଏବଂ କ୍ଲାସିସିଜିମ୍, ରୋମାଣ୍ଟିସିଜିମ୍, ବାସ୍ତବବାଦ। ଅଳଙ୍କାରରେ ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ଆସିବ? ଅଳଙ୍କାରରେ ଏତିକି ହିଁ ଅଳଙ୍କାର ଆପଣମାନଙ୍କର ଆସିବ। ଏତିକିକୁ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଅନୁପ୍ରାସ, ଯମକ, ଶ୍ଲେଷ, ଉପମା, ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା, ବିଭାବନା। ଓକେ, ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭାଗ ବା ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ଅଛି ପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟ। ସେଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ରହିଲା ଲୋକସାହିତ୍ୟ। ଲୋକସାହିତ୍ୟର କ'ଣ ହେଉଛି? ଲୋକଗୀତ, ଲୋକଗଳ୍ପ, ଲୋକନାଟକ। ଚର୍ଯା ଗୀତିକା, ଚର୍ଯା ଗୀତିକାରେ ଆପଣ କାହାକୁ ପଢ଼ିବେ? ଲୁଇପା, ସବରିପା, କାହ୍ନୁପା। ଓକେ, ସାରଳା ଦାସ ତାଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ ପର୍ବଟିକୁ ପଢ଼ିବେ। ଏହା ଏକ ପର୍ଟିକୁଲାର ବହି ଅଛି, ଆପଣମାନେ ତାକୁ ଆଣିକି ପଢ଼ିପାରିବେ। ଏବଂ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ଭାବ ସମୁଦ୍ର, ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ବହି, ତାକୁ ଆଣିକି ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ମୁଁ ତ ଆପଣମାନଙ୍କର କ୍ଲାସ୍ କରିବି, ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ବହିଟିକୁ କିଣି ରଖିବା ଏବଂ ଆଣିକି ପଢ଼ିବା ଭଲ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ତାଙ୍କର ରାସପଞ୍ଚାଧ୍ୟାୟୀ। ଚଉତିଶା, ଏଇଥିରେ କ'ଣ ଆସିଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ? କଳସା ଚଉତିଶା ଦେଖିବେ, ମନବୋଧ ଚଉତିଶା, ଆର୍ତ୍ତତ୍ରାଣ ଚଉତିଶା, କଳାକଳେବର ଚଉତିଶା। ଓକେ, କୋଇଲିରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆସିବ କେଶବ କୋଇଲି, ବାରମାସୀ କୋଇଲି, ଅର୍ଥ କୋଇଲି, କାନ୍ତ କୋଇଲି ଏବଂ ରୁଦ୍ର ସୁଧାନିଧି। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ତୃତୀୟ ବିଭାଗ, ଯେଉଁଥିରେ ଆମର ରହୁଛି ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ସାହିତ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ପର୍ଟିକୁଲାର ବହି ଏବଂ ଏଥିରେ ଛାନ୍ଦ ଦେଇଦେଇଛି। ଏଇ ଛାନ୍ଦରୁ ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆସିବ। ଯେମିତି ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କର ଆମର କ'ଣ ରହିଲା? ରସକଲ୍ଲୋଳ। ରସକଲ୍ଲୋଳରେ କ'ଣ ଛାନ୍ଦ? 2, 15, 16, 34 ଏଇ 4ଟି ଛାନ୍ଦ ଆପଣ ଦେଖିବେ। ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ, ସେଥିରେ ଆମର କ'ଣ ରହିଲା? 1, 6, 11, 25। ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର ତାଙ୍କର ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି 1, 4, 30, 42 ଏଇ 4ଟି ଛାନ୍ଦ ହିଁ ଦେଖିବେ। କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥଙ୍କର କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁ, ସେଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ରହିଲା? 6, ଜ, ଢ, ସ ଏଇ ଚମ୍ପୁକୁ ହିଁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସଙ୍କର ମଥୁରା ମଙ୍ଗଳ, ମଥୁରା ମଙ୍ଗଳର ଛାନ୍ଦ କ'ଣ 5, 6, 18, 29। ଭୀମ ଭୋଇ ତାଙ୍କର ସ୍ତୁତି ଚିନ୍ତାମଣି। ଓକେ, ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଚତୁର୍ଥ ବିଭାଗ, ଯେଉଁଟା ଆମର ରହିଲା କ'ଣ? ପତ୍ରପତ୍ରିକା ଓ ଆଧୁନିକ ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ। ଏଥିରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ପ୍ରକାଶିତ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଓ ପତ୍ରପତ୍ରିକା, କେବଳ ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀ। ଉପନ୍ୟାସ ସାହିତ୍ୟ, ଉପନ୍ୟାସ ସାହିତ୍ୟରେ ଯେତିକି ଔପନ୍ୟାସିକଙ୍କର ନାମ ଅଛି ସେତିକିକୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ। ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି, କାଳିନ୍ଦୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ରଥ, ବିଭୂତି ପଟ୍ଟନାୟକ, ଶାନ୍ତନୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ପ୍ରତିଭା ରାୟ। ଗଳ୍ପ ସାହିତ୍ୟକୁ ଏକେ ଆସିଲା ଆମର ଭଗବତୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ର, ରାଜକିଶୋର ରାୟ, ଅଖିଳ ମୋହନ ପଟ୍ଟନାୟକ, କିଶୋରୀ ଚରଣ ଦାସ, ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁ, ମନୋଜ ଦାସ, ବୀଣାପାଣି ମହାନ୍ତି। ଏତିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଦେଖିବାର ଅଛି, ନୁହେଁ କି ସବୁ ଗାଳ୍ପିକକୁ ପଢ଼ିବେ। ଏତିକି ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଗଳ୍ପ ବାକି ଦେଖିବାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଛି। ଓକେ, ଏବେ ଆସିଲା ନାଟ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ। ଜଗନମୋହନ ଲାଲା, କାଳୀଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର, ଗୋପାଳ ଛଟରାୟ, ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସ, ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ, ବିଜୟ ମିଶ୍ର, ରତ୍ନାକର ଚୈନୀ। ଏବଂ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଆମେ ଦେଖିବା ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର, ତାଙ୍କର ଅର୍ଦ୍ଧ ଶତାବ୍ଦୀର ଓଡ଼ିଶା ଓ ତହିଁରେ ମୋ ସ୍ଥାନ। ବୈଷ୍ଣବ ପାଣି, ପାଣିକବିଙ୍କ ଆତ୍ମକାହାଣୀ। ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ସାହୁ, ମୋ ବାରବୁଲା ଜୀବନ। କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ମୋ ସମୟର ଓଡ଼ିଶା। ରମାଦେବୀ, ଜୀବନ ପଥେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କର ସାଧନାର ପଥେ। ଫତୁରାନନ୍ଦଙ୍କର ମୋ ଫୁଟାଡଙ୍ଗାର କାହାଣୀ। କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ଦାସଙ୍କ ମୋ କାହାଣୀ। ଏଥିରୁ ଆପଣ ପ୍ରାୟ 3-4ଟି ତ ପଢ଼ିଥିବେ। ମୋ ଫୁଟାଡଙ୍ଗାର କାହାଣୀ ପଢ଼ିଥିବେ ଆପଣମାନେ। ଅର୍ଦ୍ଧ ଶତାବ୍ଦୀର ଓଡ଼ିଶା, ତହିଁରେ ମୋ ସ୍ଥାନ, ଏସବୁ PG ଏବଂ +3 ସିଲାବସ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ରହିଥାଏ। ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ବିଭାଗରେ ଆମର କ'ଣ ଆସିଲା? ଆଧୁନିକ କାବ୍ୟ କବିତା, ପ୍ରବନ୍ଧ, ରମ୍ୟ ରଚନା। ଆଧୁନିକ କାବ୍ୟ କବିତାରେ କ'ଣ ଆସିଲା? ରାଧାନାଥ ରାୟ, ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକ, ମାୟାଧର ମାନସିଂ, ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ, ରମାକାନ୍ତ ରଥ, ସୀତାକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ବ୍ରହ୍ମତ୍ରୀ ମହାନ୍ତି। ଏବଂ ପ୍ରବନ୍ଧ ଓ ରମ୍ୟ ରଚନାରେ ରହିଲେ ରତ୍ନାକର ପତି, ବିପିନ ବିହାରୀ ରାୟ, ବିଶ୍ୱନାଥ କର, ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ, ଗୋବିନ୍ଦ ତ୍ରିପାଠୀ, ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର, ଗୋଲକ ବିହାରୀ ଧଳ, ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ବେହେରା। ଓକେ, ଏବେ ମୁଁ କହି ରଖେ ଆମର ସରିଗଲା। ଏତିକି ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ସିଲାବସ୍। ତେଣୁ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ, ଯେଉଁଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ଇଜି ଲାଗୁଛି। ଧର ଯେ 5ଟା ବିଭାଗ ଅଛି, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସବୁ ବିଭାଗରୁ 20ଟା ଲେଖା ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ। ତେଣୁ ଆମର କ'ଣ ରହିବ ମେନ୍ କଥା, ଯେହେତୁ 100ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ମାନେ ସବୁ ବିଭାଗରୁ ରହିଲା 20ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆସିବ।
तेणु आमर फास्ट रहा जो विभागटा आपण मानक इजी लगुच कंप्लीट करेंगे सहीटा आपण मैंने फास्ट टार्गेट नियंतु सारियापाई कहीं सबुथ आपण मानक प्रायतः 20टा क्वेश्चन आसो कहीं आम डिफिकल्ट पार्ट टी को जावा जो आम अधिका मार्क उठे पारिबा नाही तेणु जोटा आपण मानक इजी लगुच सेटा को आगे प्रथम सारिया चेष्टा करंतु सेटा गोटे टार्गेट रखिकी जे आमर 5टा विभाग को मु फास्ट विभागटा को मुझे दिन लेबे मु मासे सारी पारिबी कि सेकेंडटा को मते 2 मास लागिवो एही भली भाबरे टार्गेट नै आपण माने सिलेबस टी को फास्ट कंप्लीट कर दियंतु जहा द्वारा कि जदि आपण मानकर एग्जाम हबो ताहा हेले आपण मान कोन करिए क्वालिफाई हबार चांस अधिका रहिबो जदि एग्जाम न होउची पुणी थरे फॉर्म फिलअप हबो सेटा अलगा कथा जेते हेले भी आपण मानकर 100% सिलेबस केबे भी चेंज होबनी चेंज हेले 10% कि 20% भी चेंज हबार चांस बहुत कम किसी जदि कवि बा गाल्पिक एमानकर नाम जदि चेंज हो पारे किबा किसी अधिका ऐड हो पारे तो आमर मेन फोकस कौन रहिबो फास्ट एतिकी सिलेबस को सारिबा ओके तो आज आम डिस्कसन कले सिलेबस यार परवर्ती क्लास रे आम पढ़िबा तेणु आपण माने रेडी रुहंतु एवं मो चैनल को सब आपण माने देखु थांतु एतिकी ही मोर कहिबार अछि तो आज क्लास को ये रखा एवं परवर्ती क्लास रे आ एक नुआ टॉपिक नहीं आलोचना करिबा।